Ya iki mengajari kita ittaqullah karo Gusti Allah tok. Aja dikaro liyane. Lan kita taat kepada siapa saja kalau pimpinan kita oke, selagi dia tidak mengajarkan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita taat pada pimpinan kita taat pada negara kita taat kepada orang tua kita selagi boten ngakon maksiat. Kita harus taat, tapi ngakon maksiat kita tidak boleh taat. Titik. Tapi nak karo orang tua, karo pemerintah kita sing nganggo akhlak sing sae. Tapi selagi ngangkon maksiat kita tidak boleh taat. Berarti nek ana ma'arif iki ngurusi gen bocah-bocah ngaji, gen guru-guru mulang kok ngangkon orang ngaji. Oh, ini gara-gara ini. Mau ngangkon maksiat karo Gusti Allah. Anak-anak biar tidak ngaji. Kita tidak perlu taat. Insya Allah mustajabah itu. Insya Allah corona ini buatan apa-apa. Corona ini buatan membahayakan kita. Karena corona ini makhluk dari makhluk Allah. Dia bertasbih, kita bertasbih. Dia berselawat, kita berselawat. Dia ngaji, dia doa kita orang ngaji. Buatan ampun ketika corona. Nah virus corona ini ugi pengingat kami umat Islam. Sekaligus nyiksa karo wong kafir-kafir. Bilo senengmu harta, kita virus sehingga akhirnya wong sing kena virus corona ini diblesno, dipendem. Orang tanggane ora melu untuk takziah, keluargane ora untuk nilai kira. Jadi kok sakniki do ora wani istiqomah gara-gara corona ini. Naudzubillah min dzalik. Sing biasanya tarawih nang masjid, tarawih nang rumah, sing nemen meneh niki kaya sembahyang Idul Fitri di rumah saja nu pripun? Ajeng khotbah dhewe. Masyaallah. Niku kebangetan. Dadi ora perlu nganggo masker. Ora perlu sileman wijit dan sebagainya. Ora perlu disalaman, ora perlu karpet masjid digulungi. Masyaallah. Mila tema yang kedua yang kula aturaken iki masalah corona. Corona niki selebritis internasional. Niki Mbak Corona niki ngumpuli selebritis bintang film, bintang sepak bola, ngumpuli politisi, ngumpuli pengusaha. Niki terkenale. Kita mboten? Insyaallah. Corona, hai Corona, kaulah selebritis dunia, pesepak bola dan penyanyi, di hadapanmu tak bersuara. Sebenarnya napa sih Corona ini kok ngantos para kiai sing biasane siap menerima tamu, sementara ini kami tidak menerima tamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid-masjid yang biasanya shop rapet niki ono ping-pingi kan karo mikir matematika. Terus sing biasanya mboten nonton wijian ora ono masjid lah mesti wis adus wis wudu gitu. Ono sabun dan sebagainya. Masyaallah. Kalau badhe nyampaikan corona dalam dua sisi. Yang pertama dari sisi nama. Wow, dari sisi nama sampun dipun wawasaken kalian Ahinal Kiram Abdurrahman. Ini surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Terus tengene ayat ingkang kula waos menika Gusti Allah paring pirsa dhateng kula panjenengan sedaya dan para malaikat pilih masalah nama itu masalah ingkang luar biasa. Wonten rahasia di balik sebuah nama. Termasuk masalah corona. Kenapa kok corona?
Ini wonten rahasia di balik nama itu. Dan tiyang ingkang dipun paringi ilmu asma, ilmu rahasia nama, keagungan asma Allah dan sebagainya niku beliau adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Karena beliau diparingi ilmu asma niku sedaya malaikat do sami tunduk. Ingkang boten purun tunduk iblis sikat kalian Masya Allah. Lajeng piyambakipun menika naik di langit dan dapat bidadari di langit. Nggih menika Ibu Hawa masuk surga dan turun di bumi menjadi khalifatul ardi ini karena punya ilmu asma. Niki nandhake melihat asma niku punya rahasia, punya sesuatu yang luar biasa. Lah, corona ini kenapa kok terkenal? Karena corona ini di dalam Al-Quran 3000 tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas. Jadi Allah iki sampun nyampeaken. Wa inna qaruna min qaumi Musa fa bagha alaihim. Ngira. Niki anten ngene Quran. Surat Al-Qasas ya. Sak temene Qaruna niku kaum Nabi Musa sing dhek mbangkang ora gelem zakat karo wong-wong Bani Israil. Karena ora gelem zakat karena dia begitu mencintai harta. Cintane sing luar biasa sehingga dia ngelanggar zakat, terus sak gelem taat karo Nabi Musa, ora gelem melas asa karo Bani Israil. Akhirnya niki iblis saking Gusti Allah hidup-hidup sak harta-harta. Lah virus corona niki ugi pengingat kangge umat Islam sekaligus nyiksa kangge wong kafir-kafir. Iki lho senengmu harta. Ngirtake virus sehingga akhirnya wong sing kena virus corona niki diblesno, dipendem. Ora tanggane ora melu untuk takziah. Keluargane ora untuk nilai ngira. Niki gara-gara kita cinta harta yang berlebihan sehingga Allah paring virus corona. Mangane monggo kita boleh cinta harta tapi sebatas ingkang dipun ridhoi dening syarak, sebatas ingkang pun warahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selajeng tengene nama corona ingkang COVID-19. Hafid itu artinya Joko, sing Joko 19. Niku kalau kita ingin selamat dari corona, niku mestinya kita harus ingat ayat sing nganggo huruf 19 iki menika Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim niku nak kita hitung huruf ini 19. Terus kita harus ingat doa sing nganggo huruf 19. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim niki kita bisa aman corona sebab Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan kita baca bismillah niku la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Niki sesuatu yang di langit maupun di bumi tidak akan berbahaya kalau kita yakin dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang perlu nganggo masker, orang perlu sileman wijit dan sebagainya, orang perlu di salaman, orang perlu karpet masjid di gulungi. Masyaallah. Kalau niku sakake do jariah karpet. Kalau ndelok karpet masjid salah satu masjid bolo saya, bolo kula niku digulung wis go nek kemawon kersane di lemek-lemek ngaji. Ya alhamdulillah jeneng lemekan iki nggo karpet di salah satu masjid sing biasanya digulung. Di matur nuwun kalih ibu-ibunipun karo Pak Yinipun ingkang sampun bantu saya. Jadi dengan nama Allah ini akan tidak ada bahaya apapun. Makanya kita makan Bismillahirrahmanirrahim, kita mau pergi Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus kita ora kehilangan
keluarga kita biar terjaga. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Dina ana pengene sido kelangan motor utawa pas melamah kan dompet matake lali tuh niki. Bismillah. Bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Terus kaping kalih baca la haula. La haula ini kalau kita baca setiap pagi 70 kali niku Allah ngilangkan segala penyakit paling rendah-rendahnya susah. Jadi yang sing maca la haula ping 17 ba'da salat. Lajeng dipun angge bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Niku Syekh At-Tijani salah satu mursyid thariqah Tijaniyah thariqah An-Nahdhiyah menika ngandhakake wonten 3 khasiate. Sing pertama di ngapura dosane kayaumi waladatu ummu, seperti nalika bayi dipun lairake resik karena baca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil. Ingkang kaping kalih dipun amanaken segala macam balak dan bencana 70 macam nggih. Kalau isane soe kalau nggih pun nanti semangat tapi saking Syekh Tijani menika saking isohe niku di antara penyakit yang paling rendah menika judang baros. Judang niku cara anu lepra sing anggaran do botol ketok diketok. Ya saniki kencing manis diketok sithik-sithik ngoten niku termasuk aman menawi maca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Ingkang kaping 3 napa? Ingkang kaping 3 inggih menika langkung sae timbang haji lan umrah ping 17 sing diterima Gusti Allah. Jadi lebih baik daripada kula jenengan haji ping 17 atau umrah ping 17 sing diterima Gusti Allah. Padahal niki haji prai kira. Haji nggih angel, umrah nggih ngoten. Mangane mari kita baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Insyaallah kita akan dicatat sebagai orang yang haji dan umrah lebih daripada 70 kali haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Di ngapura dosane di pihak saking semua macam bala semua napa sakit haji lan umrah walaupun kula jenengan ora sah lunga nang Mekah lan Madinah. Salajengipun ayat bahwa ingkang dipun waos Ustaz Abdurrahman saha dipun artosaken kalian Mbak Fatayat kalau mau innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu bir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza masalah yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusriduna fil ulaika humul khasirun. Tengene ayat mriki ngandhakake Gusti Allah menika badhe nggawe contoh nyamuk atau hewan yang lebih rendah dari nyamuk. Contohnya men kathah zaman riyen nyamuk di zaman Nabi Ibrahim, terus hewan-hewan yang selanjutnya wonten zaman Nabi Musa, wonten kodhok, wonten malang dan sebagainya. Terus sakniki wonten corona. Jadi corona niki salah satu makhluk Gusti Allah sing kanggo contoh datang kita sedaya. Kanggone wong sing iman karo Gusti Allah, dia akan lebih yakin keimanane. Dia akan lebih tekun. Dia akan lebih beribadah. Dia akan menjaga istiqomah. Istiqomah ini sebab al istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi kok sakniki do
masalah corona ini hanya makhluk Allah dan kita juga sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kinten penjelasan kula tentang corona menika cekap ngaten. Terus ingkang terakhir ini masalah negara. Terus negara niku para rawuh teng Al-Qur'an niku selalu dikait-kaitkan sambungake karo amin. Wa hadzal baladil amin. Rabbis al hadzal baladan aminan. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Jadi tengene Quran ini selalu. Ya muga-muga niki kita duwe wong negara jeneng Mbah Amin niki muga-muga negara ini aman. Nah, supaya negara aman, supaya niki negara kita aman, desa kita aman. Niki tengene liila fitraisin iki, liila fitraisin ila fi mrifatas syita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kuncinya adalah ibadah. Kalau orang-orang yang nyepeng negara, orang yang ngatur negara, baik itu desa, baik itu kecamatan, kabupaten dan negara, kok dia berusaha untuk warganya untuk mendorong beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Jadi, nek kepengen negara ini aman, niku kuncinya adalah faliyak butuh rabb hadzal bait. Ibadah karo Gusti Allah. Rakyatnya dari kecil sampai tua supaya didorong untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan at'amahum min ju', dia akan memberikan makanan, merizki sehingga kita tidak lapar, tidak takut lapar. Wa amanahum min khauf, dan kita tidak menjadi orang-orang yang takut. Kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mboten kepada yang lain. Man akhafallah akhafa kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, maka semua akan takut kepada Dia, karena Dia ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang wedi karo Gusti Allah, Gusti Allah menyediakan jannatain, menyediakan 2 surga untuk kita semua. Kula nyuwun akeh pangapunten menawi bahasa-bahasa kula kasar, kula nyengan boten bangsa halus, kula niki bangsa kasar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.